स्वागत करुच्ची आज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो पर डिस्कस करबा +3 थर्ड सेमिस्टर पिला मन पई जोटा कोर पेपर 7 रे अछि हमनकर काली मु यूनिट 1 रे पढी थिले जोटा कि लुई पांको चर्चा गीतिका आज हम पढिबा कान्हू पांको जोटा कि बाट ओगाळ हला यूनिट 2 रे अछि हमनकर कान्हू पांको बाट ओगाळ तो प्रीवियस क्लास रे जो मन देखिनांती प्रीवियस क्लास जाई देखि पारेबे मते कमेंट करी कहबे कि आपनकर को पेपर टा पढा होछि से अनुसार म हमनको क्लास नै कि आसीबे। तो देखो तो आज आम यूनिट 2 जो कोर पेपर 7 पढ़ा कान्हूपा बाट ओगाळ जोटा कि विषय जस्ट आम डिस्कसन करवा कान्हूपा माने किए से कौथिरू एटा टिके डिस्कसन करके आम माने आगो को बढ़िबा बुझिपारले। तो चलतु प्रथमे जानिबा कान्हूपा विषय आम तो देखो कान्हूपा सिद्धाचार्य मानक मध्यरु सर्वश्रेष्ठ तांकर अनेक नामकरण रही है मन रखु कान्हूपा कौन सब नाम रही तो कहुए कृष्णपाद कहुए कृष्णचार्य कहुए तांको देहर रंग कृष्ण वर्ण हेतु कौन कहुए कृष्णचार्य। तो देखो बासस्थान से कौटी जन्म करते ओडिशार ब्राह्मण कूल से जन्म करते किंतु कर्णाटक बेशर जन्म बोली अनेक कहती तेणु तांकर नाम कर्णपा कहुए। कान्हूपा जालंधरी पांको शिष्य थे कान्हूपा गुरु किए जालंधरी पा मन रखु। नेक्स्ट देखु कान्हूपा नाथ जोगी पाकसम जमजाम अनुसार उल्लेख अच्छी जे तीनोटी नाम से परिचित गले एवं तारनाथ मतरे कान्हूपा दुईटी तांको जन्म 7म और 8म शताब्दी कान्हूपा जन्मग्रहण करते बोली कहुए है। तो सिद्धाचार्य कान्हूपा कृष्णचार्य बा कृष्णपाद मध्य थिले सिद्धाचार्य जलंधरी पाद शिष्य थे से ओडिशार एक ब्राह्मण परिवार जन्मग्रहण करते किए कान्हूपा मात्र पंडितगण सिद्ध साहित्यर हाँ रचिक भाव में एकाधिक कान्हूपांकर संतान पाती। पाकसम जनजांग रे 3 जन कान्हूपांकर उल्लेख अच्छी जोटा से जड़े ओडिशावासी बोली कहुए आउ जड़े ब्राह्मण कूलर है आउ जड़े ब्राह्मण कूलर एवं आ गोटे जालंधर पांको शिष्य बोली कहुए। तो तेंगुर रे 4 जन कान्हूपा बा कृष्णचार्य थिबा कथा हरप्रसाद शास्त्री कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखु यही नाम एकाधिक सिद्ध थाई पारंती मात्र कवित्व पांडित्य सर्वोच्च आसन लाभ करिथिबा कान्हूपा जे ओडिया थिले हला कान्हूपा कहथिले ओडिया थिले बोली कहुए ताहा अति सहजरे प्रमाणित करा जाई पारि तांको रचित चर्चा दोहागुड़िक भाषातात्विक आलोचना काल बुझी पारले। तो तिब्बतीय ग्रंथ मानकर तांकर जीवनी संपर्कर अनेक कौतूहलपूर्ण कहानी रही से गोटे हूँ राजा देवपाल निर्मित समपुरी बिहार रे गुरु जालंधरी पाद है कान्हूपादकर अभिषेक शेष करने पर कान्हूपा अनेक अलौकिक कार्य सिद्धि लाभ कले तापर से लंकापुरी अभिमुखी यात्रा कले तापर से लंकापुरी अभिमुखी यात्रा कले प्रथम मनरे अहं भाव जात होबारु से समुद्र मध्य निमज्जित हेले बा डेई पड़े गुरु जालंधरी पाद तांकु एही विपदरु रक्षा कले है। तो गुरुंको निर्देशानुसार से गुरुंकर अन्यतम शिष्य तंत्रींकर आचरण अनुसरण करथिले। तो देखंतु नेक्स्ट तंतीपांको सांग सांगरे अनेक घृणित कार्य लिप्त रहिबा परे से सिद्धि लाभ कले तापर एक आंब बगीचार जड़े रक्षिता बा रमणी उपरे से निज साधना शक्ति प्रयोग करथिले किए कान्हूपा यार फल अशुभ होबारु से जनसाधारण निंदित हेले साधना बल रे एही रमणी को से सिद्ध माने सिद्धि कले मात्र मंत्रर कुप्रभाव फल रे से पीड़ित हेले तापरे गुरुंको निर्देश मतरे वज्र बाराही मंत्र जप कले। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे आपनकर कान्हूपा को मंत्र जप करथिले वज्र बराही मंत्र जप करथिले है। तो ये भाया आपनकर तांको विषय रे लिखिबाको पड़िबो क्वेश्चन आसे कान्हूपा विषय आलोचना कर कहले लिखिबे। नेक्स्ट देखु डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य कान्हूपा 8म शताब्दीर प्रथम भाग अवस्थापित कर समय
ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଜାଲନ୍ଧରୀପାଦ ଓ ଗୋପୀଚନ୍ଦ୍ର ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତିଆନ ମହାଶୟ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଦେବପାଳ 900 ରୁ 950 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦଙ୍କ ସମୟସୀମା ଭଳି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନନ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ 69 ଗୋଟିଏ ମାନେ 69 ଗୋଟିଏ ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କୀୟ ରଚନା ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କୋଷରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ 13ଟି ହେଲା ସର୍ବାଧିକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, 13ଟି ଗୋଟି ସେ ଗୀତିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବାଟ ଅଗାଳ ଚର୍ଯା ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 7 ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକି ରାଗ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ତାର ମାନେ ଅର୍ଥ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଳିଏ କାଳିଏ ତାର ମାନେ ରହୁଛି ତାର ବାଟ ଅଗାଳ। ଓଳିଏ କାଳିଏ ମାନେ ବାମ ନାଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ ନାଡ଼ି ହେଲା। ବାଟ ରୁନ୍ଦେଳା ମାନେ ବାଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ବିମନ ବା ଦୁଃଖିତ, ଉଇଲା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ନିବାସ ମାନେ ବସବାସ କରିବା ହେଲା। ଯମନ ମାନେ ଯାହା ମନ ତାକୁ ଯମନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗର ଗଛର ସ ମାନେ ତାହା ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ତେ ତିନି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ତେନି ହେଉଛି କ'ଣ ହଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କାୟା ବା ଚିତ୍ତ ହେଲା। ପରିଚ୍ଛିନ୍ନା ତ ପରିଷ୍କାର, ଯିଏ ବା ଯିଏ ଆଇଲା ମାନେ ଆସିଲା ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଅବଣ ମାନେ ଗମନା, ଗବଣୀ ମାନେ ଗମନ, ନି ଓଡ଼ି ମାନେ ନିକଟରେ, ଜିନୌର ମାନେ ଆନନ୍ଦମୁଖ ମହାସୁଖ, ବଟଇ ମାନେ ଅଛଇ, ଭଣଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ନପଇ ସଇ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୀତିକା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କାହ୍ନୁପାଙ୍କୁ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାଟ ଅଗାଳ ଚର୍ଯା କାହ୍ନୁପା ଯେଉଁଟା ରାଗ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଇଲା କାଇଲା ବାଟ ରୁନ୍ଦେଳା, এটা ପାଚ ହେଇଛି ବାଟ ରୁନ୍ଦେଳା ହେଲା। ତ ତାହାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ପାଇପାରିବେ, କାଳିଏ, କାହ୍ନୁ ବିବଣା, ଭଇଲା, କାହ୍ନୁ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏତିକି ମାନେ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ଆଗକୁ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରନ୍ତୁ, ତାର ମାନେ ଅର୍ଥଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, PDF ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ଆଉ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ମୁଁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜରେ କ'ଣ କେଉଁ ପେପରଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ କରାଇବି ହେଲା। କୋର୍ 5 ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, 5, 6 ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ପଢ଼େଇଛି। ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଆଗକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ତାର ଅର୍ଥ ଏଠି ତାର ସରଳାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତ ଲେଖିଦେବେ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ ଏଇଟା, ବୁଝିପାରିଲେ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଥିଲା କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼େଇବି, କମେଣ୍ଟ କରିଲେ ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ବୁଝିପାରିଲେ। ହଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।